Ako dahil si Sarah sa taga sa Northern Bukidnon State College nga student. So nami diri para interviewon ka. So pwede ba ka magpaila-ila sa among call? Sige, ako si Mervin Claudel, taga Diklom. Isa ko sa presidente sa Association Trees Educator sa Diklom. So farmer, then at the same time family man yapon. Sige, thank you kayo call anya. So ang pwede na may mangutana karon call? Sige. Sige. So among first pangutana call is unsa nga klase sa mga tanom ang imong ginatanom sa imong yuta? Klase sa tanom. So kung mingon tag klase sa tanom, humay, mais. Kung mingon tag variety sa humay, so daghan tag variety sa humay. So kung parte lang sa humay, diri man ko na kuan sa humay na bata. So daghan siya klase. Ang niagi diri sa mua is manay gitawag og variety nga RC18, Red 18, TH, Bigante. So daghan klase sa variety. Pero sa klase pud sa tanom, nakatanom pud ko og mais, kasaba. So mura man siguro, pero karon sa pagkaron is nakakonsentrate ko sa humay. Okay, call. So ang sunod nga pangutana ko is ngano nga kana nga tanom imong napili sa imong yuta nga itanom? Siguro matawag na to nga maoy namana nga nahibaw-an. Do naka-eskwela man ko, pero linya lang siguro gid ako nga mahimong mag-uma. So akong ikatulong nga pangutana ko is pila man ni ka hektar ang imong yuta nga gitamnan? Sa kuha lang nga kuan, sa kuha nga area nga gitarbaho. Duha na sa ka area na ay 0.6 og na ay 1.4 hektar. Humay na siya tanan. So karon sa pagkaron is makita ko ninyo nga nako diri kay tungod kay operator po ko sa harvester. Ana lang siya. So akong ikaapat nga pangutana ko is unsay farming methods or techniques ang imong ginagamit sa pag-uma? Technique sa pag-uma sa parte sa humay. Kuan, teknolohiya gikan siya sa kuan kaning mga training gikan sa DA, sa Department of Agriculture. Then experience na po as mga mag-uuma. Tapos akong ikalima nga pangutana ko is ginsa nimo pag-maintain ang ka-healthy sa yuta nga mo'y hinungdan pod og nga maayo ang tubo sa inyong tanom? Sa gikan sa tuang gobyerno naa sila'y kuan kanang ayuda nga chemicals, fertilizer. So sa practice sa mga farmer diri is synthetic sigud siya nga kuan nga mga fertilizer na ay organic, kaso lang is dili kay siya tsada nga applicable diri sa kuan. Di siya matawag nga applicable gid diri nga area tungod kay synthetic ang abay. So kung mag-organic ka, wala gyapon, pildi gyapon imong kuan tanom. So ang among gibuhat is control sa paggamit sa synthetic nga fertilizer para dili pug kay siya ma-acid. Sunod nga pangutana ko is unsay kasagaran nga challenges nga imong na-encounter sa imong pagtanom? Dangan. So pareha sa ilaga. Sa diri sa kuan diri sa Bukidnon, diri sa tuang area is dili kay taka experience og kanang bagyo. So posible naa manggali kusog na ulan, pero dili siya ing nana ka kuan, ing nana siya ka dako kayo nga problema. Ang isa sa mga pinakadako nga problema diri is kanang magbaha nga naay bitoy silting gikan sa upstream nga kuan mo sa among irrigation. So isa na siya makadaot sa among humay, sa among tanom. Dayon kanang magting-init. So tungod sa kaluag sa area, din daghan gagamit sa tubig. So shortage sa tubig, pero kuan man sad pud siya kaning controllable gyud mo siya kay naman may kuan nami kaning ginatawag nga kuan
sa intervention na mo kung unsay pamaagi na mo sa parte sa kanang unsaon mo nga makasurvive mi sa ting-init. So, among sunod nga pangutana ko is asa og unsa nimo pagbaligya ang imong mga produkto sa merkado ba, sa co-op or direkta lang sa consumer? Ah, sa ako ang experience is ako kuan magid ko kanang bugason man ginako ko ang humay. Kung naay mga silingan nga mopalit, dira sa silingan. Wala ko nagkuan sa kanang ibaligya na ko dito sa mga tindahan o asa na ko ikuan ibaligya. Ang uban konsumuhon, ang uban ibaligya sa silingan nga kanang kuan lang sa abot nga kaya nga presyo nga dili gid kay pud nga parehas pud sa mga traders. So, pila pud ang halinon pud ninyo kol? Kuan karon sa pagkaron is medyo mubo gid siya kay wala naman siya mo range naman lang gud siya og 900 ang hapsak. So mahulog lang siya og 18 ang isa ka sako. So alkansi siya para sa mo nga nag-uma. So muna sa isa sa among problema pod. Do naay ginansya pero dili na gid siya inana parehas gid sa una nga naay presyo. So, sunod call is unsay ginabasihan nimo sa price sa imong product og naa ba kay mga techniques para mas mahalin ang imong gibaligya nga product kaysa imong competitors? Ang among gibasihan is traders man gyud. So kung mahal ang kuha sa traders, mo gyud amo ang kuha og base. Dili man gyud sa pud mo pwede nga mo pamahal pud sa ilaha kay samot may makuan, samot may mabagsak samo o buta na to og dili mahalin ang mga produkto. So mo gina mo ang kanang kuan sa ila ni kaning basihan sa mga presyo. Pero og teknik sa kanang kuan unsaon siya pagbaligya, diskarte na lang duol sa tao, hangyo unsa ba kung mohangyo siya nga mopalit inana og may presyo buta na to og ang presyo nako sa kung hapsak is 1,000 ya mahangyo siya og 100 o sige okay go na at least nahalin kaysa kuan siya. So, kanang akong sunod nga pangutana sa imo call is sa kadugayon sa imong pag-uma, na ba kay nadawat nga tabang gikan sa government or sa co-op? Na sa gobyerno kay kuan man ko kaning naka-profile man ko sa kuan kaning DA. Naya tabang kaso lang sumpayan na to kay naatay tabang pero dili siya yung nana ka dako og impact sa kuan sa kaning pag-uma kay tungod sa kamahal sa mga paraliton nga mga input fertilizer, mga kuan, mga chemical, mga pesticide, mga insecticide dili gyapon siya kaapas kay kuan raman per cropping sila tapos pila lang parte lang sa gasto sa kuan unya gasto sa farmer unya pag nanay produkto asin barato kay ang produkto inana siya di gyapon ka ginansya ang kuan asin naay si tabang pero dili siya inana kadako og impact do mapasalamaton gyapon mi kay bisan todo gamay siya pero na makatabang gyapon gamay. So, last na lang ang pangutana call. So, pila man ka bulan ma-harvest or unsay pamaagi sa pag-harvest nimo ani sir? Kuan kumayon tag pila ka bulan natay bali isa ka bulan nga land prep then human sa land prep tanom transplant mo na siya mag-count lang din siya og nas mga 100 days to 120 days so nas mga 3.5 months to 4 ang kuan yang range gikan sa iyang pagtanom paingon sa pag-harvest dayon kung sa pag-harvest karon is na naman tay makina mo na siyang tawag karon sa gobyerno nga mekanisasyon so isa ta sa naka benepisyo sa atong mga mekanisasyon kaning asosasyon nga mong gigunitan karon. So, moro ta mong pangutana call. Thank you kayo sa permission nga nisugot ka sir. Salamat kay sir.